fast dayon. Pag fast nimo, very fast. Tapos AF1 run. Tapos back dayon. Start ka dayon diha, emergency generator. Start. Pag start na, makita nimo load. Load. Ito na nga niya load, ada ka dayon electric power plant. Electric power plant, ada ka mga base lang din. Start ka. Start na. Pag on naman voltage control, makita naman voltage. Voltage naman for 40 na gani. Pwede na ito ni inlet breaker. Pag inlet breaker, diretso ito natin sa dito. Then, natin ito na. Tapos back. A-auto. Pag ma-auto na ganin ito, proceed dahin ka dito si water. Si water filter. Water cooler 1. Water region 2. Air condition. Overboard bypass. And kung ma-alarma, double click lang. Click. Then, auxiliary. Pati matang auxiliary, fresh water. Fresh water, tanan na niya. Wala na tanan. Tapos, bypass. Ano nga ito? Ayaw nang puma. Tapos, auxiliary gap. Directory, DG1. Preheat an icon, auto. Sudlan. Pas kaya very fast man natin. Right click na yan. Pag 60, 70, okay na ito. Yan, pag-preheat. Saka, filter. Pag-bomba, auto. Auto na. Alalayan do diha. Ini nga number 5. Tapos abrihan niya tulong apat nga balbula. Tapos balik ka nga diha DG1. DG1 abrihan ini nga 116. I-click ko na number 116. Siyempre ni 116 gud i-click mo dito. Tapos filter usa. Arma knowledge lang. Tapos prepare gapit digito. Digito on auto. Tapos sudlan. Auto ni masudlan na nga ni. Sudlan na. Paraw nga. Sabar. Pump auto. Pump ka ni. Filter na lang yun din. Filter ito. Hindi ka lang start air. Start air. Abri. On hand pa. Tapos i-local na. Tigam na i-local na. Local na pa. On. Ma-on na. Balik ka remote. Tapos ari ka sa panel directory. Tapos power generator control. I-auto na. Tapos pass directory. Hit feeders or starters i-internet. Tapos directory feeders. Jadi pa ito main kaya wala ka pa magpa-underrate G1. Tapos back kitawan yung mga mo compressor. Kulang pa pero pala ka bar 7 hindi ka pa makapa-under hadi kaya 7 bar 8 bars pa man laking buhaton makadi ka dito 6 click to 6 tapos ini balyan mo hin sige ta 15 plus enter 15 bars na tapos exit dayon pwede ito pwede na yun start dayon start name start na run ang engine nag-run na pag run ito pass directory ka dayon electric power plant
On ang voltage control. Tapos DG1. Pag mag-green na nga ni, green na ang connect, matanggalin yun. So ma-disconnect na yun. Ang mga auxiliary pumps niya mo, maparong. So, bayo nyo inang bastay. May inang bastay, dahil ka sa water system. Abali ako sa kabumba. Remote, AC auto. Oops, maparong ka ni, balik-balik ka lang, pump, remote. Yan. Oops. Ang bato na lang nimo pag diri may ana, aridahin ka diri. Sa feeders, iyon sa nimo. Break kasi water. Pump, remote. Boy. Pump, remote. Nah, auto dayon didi. Nah. Nah. Flash water. Parang man, di ba? Pump, remote. Boy. Dan hindi talaga nagana pero balik-balik ka lang. Na pag may flow na, i-auto dayon dili. Tapos abrin niya triangle. Tutuloy natin yan. Abrin ka na sa kabomba. Yung remote dili. Auto dili. Tiga man pag may da ka remote, makadi ka panel direct. Chip pump. Auto. Tapos paandaron mo na usa nga generator. Diretso na, order na ko chip. So, start ka sa generator. Start yung generator. Starting na. Hari ka dayon ha. Electric power plant. On ang voltage control. Pag on ang voltage control, may daka ng voltage and frequency. Makadi ka dayon na panel director. Tapos, main switchboard diesel generator 2. Tapos, synchronous probe. Tapos, digito. Tapos decrease. Tapos paabuton, pag decrease nga ni, paabuton na mag-green gap adi. Pag magduha natin green, ilita dayon. Pag mawara, i-increase gamay. Basta mag-green gud ito na. Tapos paabutan ni nga diha plus 11. Tapos connect. Connect dayon. Connect, i-off ani. Exit. Tapos connected na. No? Yung mo dayon remote it DG1. Remote it DG2. Tapos panel directory, power chip, generator control. Power 1, power 2, auto. Knowledge tala. Tapos balik ka dayon ha, starter system na luwat, paandaran mo yun. Pero before that, kinang mag-line up ang bulbs. Ano yung apat, pag andarin yun, compressor, hindi man maagi. So abra naman yun, tugnaw tim hangin, tas local. Pag ma-remote na gani, ma-local na gani, on dayon. Pag on gani, remote na tapos panel directory dayon. Mana?